हरिबोल आउ पकाना जा हो ओडिशार जने लब्ध प्रतिष्ठित पाला गायक शिशिर कुमार पाढ़ी महोदय आपण मानकु आज शिव विवाह बेले से शुणेले कौन ना राम को कथा शुणिले शिव खुशी हेबे राम को कथा शुणिले शिव खुशी हेबे जे राम को स्त्री गर्भ धारण कला बेले तमसा नदी कूल छाड़देले खुशी केमती हेबे कौ कथा कहले राम को शिव खुशी हेबे से कथा कहले नहीं कौन हनुमान कहूला लंकार पहुंचिकी कांधे ठकिनी सीता गर्भ धारण कले ये कौ आड़ को विषय कौन गला किसी जानिली नहीं तुम्हें कहल राम परी राजा ये विश्व मु स्वीकार करुची किंतु जो शुल्क नैषध्यम चरित कवि सिंहर्ष लिखिले सेठी कौन कहले ना पुण्य शुल्क नल राजा पुण्य शुल्क युधिष्ठिर पुण्य शुल्का च वैदेही पुण्य शुल्क जनार्दन मु अस्वीकार करूनी पाढ़ी बाबू तुम्हें कौन कौच मु कंकण पिंधि सिंदूर पिंधु पुराणा गायक मैंने सिंदूर टोपा पिंधती जगन्नाथ बेहरा तुमरी भाया नांजी पिंधती लक्ष्मीधर राउत तुमरी भाया नांजी पिंधती अयो पाढ़ी बाबू मुझे खोलीदेवी या सिंदूर लिभेई देवी आमे हेले गायक स्त्रीलिंग गईयुक्त इक समान गायक तेणुक स्त्रीलिंग जेहेतु गायक सिंदूर पिंधबनी कौन कजल पिंध सिंदूर किसी मूल्य माने क्षति पड़ोनी या किसी क्षति ना आम व्रत घर बेले किए जड़े कंकण गोटे मत बंदी थे से धीरे 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 अच्छी अच्छी आ कौन तंत्र करुच्ची अच्छी काली नड़िया तेल आणिक लगे खसईदेवी जदि कंकण सिंदूर न लगे पाला नहला ताले मु जानिबी मु जने तंत्र मु जने तांत्रिक आ पाला जदि होइगला तुम टंका छाड़ दब से कथा छाड़ंतु तुम्हें एठी कौन कहल शिव भद्रंक पाई भद्र अभद्रंक पाई अभद्र शिव तो शांत शिव शांत जगन्नाथ लोकानुग्रह कारक शिव किए से विषय तुम्हें जानिल नहीं तुम्हें कहल शिवंकर आराध्य हेले राम अच्छा सार माने आपण माने तो वरिष्ठ पाला गायक मान पाला शुणी शुणी जने जने विज्ञ प्राज्ञ श्रोता से जने योग्य गायक मु अस्वीकार करूनी तुम्हें बारंबार कौन कहूच तुम्हें होता बोली मते भाविच कहले तुमको कष्ट हब होतार कौन गुण को तुम्हें सरी ओडिशा रे जदि पाला रेट बढ़ई थाए युव गायक हिसाब रे नृसिंह होता मु अवश्य तुमको समालोचना करूनी तुम्हें होता ही परिबनी कि होता शिशिर पाड़ी ही परिबे होता होता शिशिर पाड़ी होता को जहाँ कहूँ तुमको ता कहूँ कि तेणु मो कहबार तात्पर्य आग पृथ्वी की राम आसिले ना शिव आसिले किए आइले आग शिव ना नहीं जदि शिवंकर आराध्य राम दशरथ घरे राम जन्म हवा पूर्व शिव कौ राम को डाकुले शीतल षष्ठी शिव विवाह तुम्हें शिव आनंद वर्धन पाई राम को कथा कहले शिव खुशी हेले जो शिव आग सृष्टि हेले पछरे सृष्टि हेले राम ये पृथ्वी सृष्टि हेले किए आग कुमार संभव महाकाव्य लिखिले कवि कालिदास पंडित सुनो गला नमस्त्री मृत येतुभ्यं सृष्टि केवल आत्मने विभागाय पश्चात भेद फूल बउलाणी बोली पाला कर काली द्वितीय थाके तुम ध्यान ओडिसी बोली सब सरु सरु 45 मिनिट जो गायक जानी थे से तो फुटिकी बाहर दाम कि आसी मारी बस ध्यान कौन कर टंका खर्च होकर आमर
पंडिते करचंती ध्यान गायक टिके एमती कोन कर देला द्वितीय पाइले नटेइछ ध्यान सुन आग जन्म नेले शिव पछरे राम जदि शिवंकर आराध्य हेले राम राम जन्म होबा पूर्व शिव काहे डाकले दशरथ पुओ राम शिवंकर आराध्य नुह मु काली प्रथम थाकरे कहितिली तुमे तो मूलरू आसीना राति 10:30 पहुंचलो जानिबो कोठु शिवंकर आराध्य होचंती सेई राम जो राम को ए राम भजन करंती राम राम को भजन करती हां काली कहितिली जेतो बोले सेतु निर्माण करा गला निजे मर्यादा पुरुषोत्तम राम दशरथ नंदन फेनिल जुक्त नील तरंगायित उद्वेलित उन्मादित कुपार कुपार पराबार सरितपति समुद्र साहित्य ज्ञान नथिले पाला कोन गाइब पकेइले अस्म पकेइले आप्यरे बुझि पारुछु अस्म कहिले पत्थर आप कहिले जल पत्थरर धर्म पंडिते बुड़ीबो भासिबो कि किंतु एठी पंडिते पत्थर भासीबा परिवर्ते राम ठाकुर विचार कले कले मु निजे पत्थर पकाउची से बुड़ी जाउची कुहा गला जे आपण राम नाम टिके लेखिकी पकई दियंतु ताले देखंतु नामी आ नाम भितर फरक केते से जो राम नाम लेखिले राम को पूर्वरु काली कहिथिले जन्म लेइथिले परशुराम ये सब तक राम सृष्टि होचंती से आत्मा राम कोन बुझुछु जो कथा कहिथिले राम मोरा शब्द चारण मात्रे बहिर निर्जात पातक पुनः प्रवेश मात्र म वर्णपि कपातक सेई आत्मा रामंकर नाम को लेखिबारु दशरथ पुओ राम पत्थर पकेइबारु भासिला कोन पुओ बुझुछ ये जो दशरथ पुओ राम होचंती आराध्य नुह काहंकर शिवंकर शिवंकर आराध्य होचंती आत्मा राम शिव होचंती महायोगी मु काली कहिथिली रहस्य रे शिव पार्वती की कहिले मु जानिली तुमे कोन कहिलो शिव जानंती जहा ब्रह्माता जानंती नहीं अच्छा शिव तो सेदिन एकाम्र कानन रे कहूथिले पार्वती की कोन ब्रह्म ज्ञान आज्ञा ब्रह्म ज्ञान शिव पार्वती की कहला बेले पार्वती सोई काई पड़िले सोई नांती पार्वती सोईबा परे ये ब्रह्म ज्ञान रो एते प्रभाव गोटे मला सुआ ए पुए पाटी करना मला सुक पक्षी बंचिला मोर पारही पाला नुह मंच स्थिर हबो भजन भजन किछि नाइ मला सुक पक्षी बंचिला एठी पंडित मंडली सुक महाराजा परीक्षित आगे भागवत कहिला रे ये जियंता लोकटा केमिति मला रे आज प्रमाण करिछ राम हेले योग्य राजा सीता हेले योग्या बधू सीता को दोष आज सब बाछि देबी तुम्हें जने लब्ध प्रतिष्ठित पाला गायक कहलो रावण सीता को चोरी करी नहीं संपूर्ण मिथ्या ता संपूर्ण मिथ्या केमिति कवि सम्राट उपेंद्र भंजंकर पद गाइबी संस्कृत रामायण वाल्मीकि गाइबी तू कहीं ताको बसा घर जाइलु आज बदमासी पालिया तते मु बारंबार नाही करती से प्रथम दिन मोठी निया लगेइचंती तू जाई कि ताको बसा घरे पछू कोन पई जाउ तू ताको बसा घर पछदिन आज कोन देतो करियो कोन नाही मु कहली आ ताको काई पछारले नै तोर टिके घर भंगा दोष अछि या कथा ता कथा आगे बदमासी पालिया जेंति बसिची सत्य की 10 एकर चाष जमी अछि तू केमिति बसिछु नरम रे बो सेदिन मन सुख पक्षी बंचिला एठी परीक्षित राजा मृत्यु वरण कले सेतिकी नुह आउ गोटे पद शुण गायक केशरी उदयनाथ रथ शर्मा से जहा प्रश्न पचारिचंती मो बाहतुर खेल रुक्मिणी विवाह सीता विवाह किंतु शिव विवाह काई केला लक्ष्मी विवाह खाली कोन सेतिकी द्रौपदी विवाह द्रौपदी स्वयंवर एठी पार्वती विवाह नही काई हेची शिव विवाह सेतिकी नुह सीताराम आग प्रकृति पछरे पुरुष लक्ष्मी नारायण आग लक्ष्मी पछरे नारायण मझिरे मझिरे
मुह धोउथाओ मते टिके टिके चाहुथाओ ଆଜି ଖାଇପାରିବନି ତମେ କହିଲେ सोना दास ମଞ୍ଚୁରୁ ଆସୁଥିବ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଜୀବିକା ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବି ମୁଁ ମୋର ଆସିଛି ପାଲା ଗାଇବି ଦି ପଇସା ପାଇଁ ମଣିଷ କି ବିକଳ ତୁମେ ମତେ କହୁଥା ମୁଁ ସେମିତି ମୁହଁ ମାରି ଶୋଇଥାଏ ଇଏ ପାଳିଆ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି କଣ କରିବା ବାପା ଦି ପଇସା ପାଇଁ ଆସିଛି ଯାହା କହିଲେ କହିବେ ମୋର ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସୀତାରାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୁଅ ରାଧା ଇଏ ପ୍ରକୃତି ରହିଲେ ଆଗରେ ପୁରୁଷ ରହିଲେ ଏଠି ତ ପାର୍ବତୀ ଶିବ ନ ହୋଇ କାହିଁକି ଶିବ ପାର୍ବତୀ କାଲି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି କାହିଁ ତ ଉତ୍ତର ହେଇନେଇ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ବାସୁକି ପୃଥିବୀ କି ଧରିଛି କି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚତୁଃଶ୍ୱାସରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ 1:30 ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ଆଉ ଶୋଇ ପଡିଲୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଦିଟାର କୋଉଟା ଠିକ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ବସୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଷ୍ଟବସୁ ବାସୁକି ପୃଥିବୀ କି ଧରିଛନ୍ତି ନା ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି ଅମର କୋଷର ସାରଙ୍କର ଦଖଲ ନାହିଁ ଠକିନି ଉତ୍ତର ହେଇଥାନ୍ତା ଦିଟା ଯାକ ଏକାଥର ହବ ଉତ୍ତର ଇଏ ଠିକ ସେ ଠିକ ଉଷା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇନଥାନ୍ତି ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା କେମିତି କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ ସବୁ ଗୋଳା ଗୋଳି ଉତ୍ତର ମୁଁ କଣ ଶୁଣି ନାହିଁ ଏଇ ପୁଅ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ କାହିଁକି କୁହାଗଲା କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ବିବାହ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ପଣ୍ଡିତେ ପଢିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କହିଲା ଇଏ ବାଣ ଭଟ୍ଟ କବିଙ୍କର ପଣ୍ଡିତେ ପାର୍ବତୀ ପରିଣୟ ଅଛି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କୋଷରେ ଖବର ନ ପାଇବେ କାହିଁବା ବାଣ ଭଟ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ପରିଣୟ ଟିକେ ବିଚାର କରିବ ସାରେ ପଣ୍ଡିତେ ତୁମର ତ ଏତିକି ଟିକିଏ ବହି କୋର୍ସ ସେଇଆକୁ ପଢିକିରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ଆଉ ଏତେ ମୋଟା ବହି ପାଖକୁ ଯିବ କେମିତି ଏତିକି ଏତିକି ପାର୍ବତୀ ପରିଣୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାଣ ଭଟ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ସେ ବାଣ ଭଟ୍ଟ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଶିବ ବିବାହ କାହିଁକି ହେଲା ପାର୍ବତୀ ବିବାହ ନ ହେଲା ସେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗେଇ ଯାଏ ସେତିକି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିଏ ସେଇ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା କହିଲା ଇଏ ତୁମ ଉପଦେଶ ଶୁଣି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ତୁମ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖି ନିଜ ନେତ୍ରେ ତୁମ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖି ନିଜ ନେତ୍ରେ ତୁମ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖି ନିଜ ନେତ୍ରେ ଉପଦେଶ ଶୁଣି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ତୁମ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖି ନିଜ ନେତ୍ରେ ତୁମ ବିଶ୍ୱରୂପ ଇଏ ଜଗତ ତମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛ ହଁ ସେ ମୋ ଗୁରୁ ସବୁ ଶିଖିଛି ମୁଁ ଯଦି ତୁମଠୁ ଶିଖିଲି ଇଏ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧା କଙ୍କଣ ପିନ୍ଧା ତ ତୁମରିଠୁ ଶିଖିଥିବି ତାହେଲେ ତୁମେ କେମିତି ଶିଖଉଛ କି ଆମେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କଲୁ ଓ ସାରେ ତୁମରିଠୁ ବ୍ରେକ୍ ଆମେ ଶିଖିଛୁ ତୁମେ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ତୁମର ତାଳ ପଟୁଛି ତୁମଠୁ ଶିଖିଛୁ ଦେଖ କେମିତି ଫାଙ୍କରେ ପଡା ହଉଛି ତୁମ ଉପଦେଶ ଶୁଣି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଶିଖିଛି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଗୀତା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିଲେ ନା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅନଘ ଅର୍ଜୁନ
ভরত বংশজ সব্যসাচী গান্ডীবী খান্ডীবী পার্থ ধনঞ্জয় ভারত সেতବେଳେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା ହଉଥିଲା। ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ଯିଏ ନିଜେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସାର୍, ଯିଏ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ନିଜ କାନରେ ଶୁଣିଲେ, ସେ କଣ ହିମାଳୟରେ ଦୁଲକିନି ପଡିକି ମଲା? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଗଲେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ତା ମାନେ ଆମେ ଆଉ ଗୀତା ଶୁଣିବାନି? ଶୁଣିବା। ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କାହିଁକି ଶିବ ବିବାହ ହେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ କହିବି। କହିଦେଲେ ଆପଣ ଠକିନି ଶୁଣି ଉଠି ପଳେଇବେ। ଆପଣ ଆଦାୟ କରିବେ ମୋଠୁ ସେଇଠି। ସେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା ପରେ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମରଣ ହେଲା ହିମାଳୟରେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗଲେ। କାଲି ପଚାରିଥିଲି ବିଶ୍ୱରେ ବଡ କିଏ? ଆପଣ କଣ କହିଲେ? କର୍ମ ବଡ। ମୁଁ କୁକର୍ମ କରିବି କି ସୁକର୍ମ କରିବି କେମିତି ଜଣା ପଡିବ? ଇଏ ଦୁନିଆରେ କର୍ମ ବଡ ନୁହଁ, ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଧର୍ମ ସିନା ଏକା। ବ୍ରେକ୍ କେମିତି? ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗାଡି ଛକରେ ଗୋଲ ହେଇକି ଲାଗିଥାଏ କଣ? ଇଏ ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ରେକ୍। ବାପା ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତ ପଡ଼ିଏ, ଆଉ ସବୁ କଥା କଣ ବ୍ରେକ୍ ଖରାପ ହଉଛି? ତାକୁ ତ ମୁଁ ତୁମର କଣ ଏମିତି 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 ସେ ସାରକୁ ଆଖିରେ ମୋର ବି ଆଖିରେ ହବ। ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢିଛନ୍ତି ବିଧି। ତୁ କଣ କମ ହାଣ ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଜବତ କରିପାରିଲୁନି? ଜାବୁଡାଟେ ପକେଇଲା ଏଇଠି ଆରି ହାଣି ପକାଉ। ସେ ଛତୁକୁ ଖାଇକିରି ସେ ଝୋଳ ପିଇ ଯାଉଛି, ଏଟା ଘରେ ଖାଇକି ନାହିଁ କେଜାଣି। ନରମାଇବ। ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢିଛନ୍ତି ବିଧି, ତୋରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର। ଧର୍ମ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଧର୍ମକୁ ଛାଡିଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଧର୍ମ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଇଏ ଦୁନିଆରେ ବଡ ହଉଛି ଧର୍ମ। ଭଗବାନ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାନି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତିନି। କର୍ମ କର, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କାମ କଲେ ଇଏ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଯେଉଁ କାମ କଲେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ସେଇ କାମ ହଉଛି ଧର୍ମର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ତେଣୁ ସେଇ କାମ ଆମେ କରିବା ଯୋଉ କାମ କଲେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପବିତ୍ର ଭାଗବତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ମ ଆଉ ଅକର୍ମ ଦିଟା ଯାକ ଏକା ବେଳକେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ କର୍ମ କରିବେ ନା ଅକର୍ମ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୁରୁଜାଙ୍କ ମଞ୍ଚ ରଖିଛି, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଏଇ ଡେଟକୁ ପହଞ୍ଚିବ, କହିବ ଆଉ 1000 ଅଧିକ ଦେବି। ମୁଁ କଣ କରିବି? ନାଇଁ ବାପା, କର୍ମ କର୍ମକ ଦିଟା ଯାକ ଏକା ବେଳକେ ଯେତେବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତୁ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ? ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ କହିଲା କର୍ମ କରିବ ଯେତିକି ମୋ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ଦିଟା ଯାକ ଏକା ବେଳକେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଠି ମା କର୍ମ କରିବ ନା ଅକର୍ମ କରିବ? ଗୋଟେ ମାର ସାଡେ ବାପା ଦେହ ଖରାପ, ଶ୍ୱଶୁର ଦେହ ଖରାପ, ଜଣେ ବିବାହିତା କୁଳବଧୂ, ସାର୍ ସେଠି ନିଜ ଜନ୍ମ ଔରସରୁ ଜାତ ହେଇଥିବା ବାପା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନା ଶ୍ୱଶୁର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ଶ୍ୱଶୁର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ନାଇଁ, ଶ୍ୱଶୁର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନା ନାଇଁ?
ଶ୍ୱଶୁର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପୁଅ ତା ବାପାର ଯେତିକି ଉପକାର କରି ନ ପାରିବ କୂଳବଧୂ ଉପକାର କରିବ। କୂଳବଧୂ ମାନେ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ନିଅନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ। ଦୀପ ଲଗେଇକି ବନ୍ଦାପନା କରିବେ, ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ପକେଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୀ ରୂପରେ ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖ ବଜେଇ ନେବେ। ଅବଶ୍ୟ କାହିଁକି ଯୌତୁକ ଆଣିନି ବୋଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡାଲି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବେ, ତଥାପି ସେଇ କାମ କରିବେ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ ପୁଙ୍ଗବ, ଆଜି ଯୋଉ ପାଲା ତୁମେ ଗାଇଲ ସାରେ, ୟାଦେ କିଛି ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାମ ପରି ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ରାଜା ନିଜ ନାରୀ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଜଙ୍ଗଲରେ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲେ? ତାର କାରଣଟା ବତଉନ। ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉ ପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଏ ପୁରୁଷ ନା ନାହିଁ? ନା ହୁଏନି? କେମିତି ଭଲରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଭ୍ରୂଣର ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ, ଠିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରସବ କରିବ, ପିଲା ପ୍ରତି ମା ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି ପରିବାର ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଲେଖିଲେ କପିଳ ରାମାୟଣ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କ ପୁଅ। ଆଜି କାହିଁ ଆଉ ଷୋଳକ ବେଶୀ ବୋଲା ହେଇନେଇ? ପଣ୍ଡିତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବେଲା ଇଏ ଆହାର ବିଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଚିତ୍ତ ସୁଶ୍ରୁତି ଶ୍ରବଣ ବିହାର ପଞ୍ଚମାପୁନତି ସୁରକ୍ଷା ଦୋହ ଜିନିଷ। କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋରୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିବି। ଇଏ ହାତରେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି, ଏ ହାତରେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି, ମୁଣ୍ଡ ଯାକ ସିନ୍ଦୁର ମାରିକିରି ଆସିବି। ତୁମ ମନକୁ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା କାହିଁ ପିନ୍ଧିଛି?